টিপ্রাসনো থকংনাই দফানো ফালি চানাই রক বড় খনা পান্ডা খলাইনি ফাই দङ सिनियो बरकाटाल आमचायो अमनो हुसियार के मा दंनाय थकगनानि राजनीति खलायनो फायो बरक एकमात्र टिप्रासनो फेमलंनो फायो बाता रनाय रेगा रनाय बाता रनाय बुस्कंनि चमरेनो नाहारे तिनि बर काठालो काइसा बाजार सभा खलाइजाखाते अ पान्डाव मानजाखा एम रवीन्द्र देब्रनो खबै एम रोनाल देब्रमा तैतंगो डेविड मुरासिंते ब्लक प्रेसिडेंट और कक नाराखा कक ब्रक नो रोमान स्क्रिप्ट बाय नांगो हनि एम रवीन्द्र देब्रमा शाखा तै थकाइनानि फाइतंगो खाना पार्टी हनि अकक शाखा ताम शाखा खनाइनि दि ब्लक प्रेसिडेंट बरगुनां निर्मल देब्रमा तै सिनो पान्डाव फाइमानजाक फैनाय टिटिएसि हाबनो हनरेबल एम sini borong binasa Rwanda Deborma tai sini ang bundu borong binang David Murasing tai haikero je pramoto ne ado regional committee ne ado rok tai o bazaro khai manjak phaine ba bazar khai tongnai ani khorong khai tongnai jot ani takute bugno o dipojoro kha kamde hamjo media pari haise thaini kok sanai jehetu sini oro bokra gobang baba ase jorana haglak omono je ছাতা ইনকামনো যে টিপ্রাসনো ফেমলগনাই টিপ্রাসনো থকগনাই দফানো ফালি চানাই রক বড় খনা পান্ডা খলাইনি ফাই দङ सिनियो बरकाटाल आमचायो अमनो हुसियार के मा दंनाय थकगनानि राजनीति खलायनो फायो बरक एकमात्र टिप्रासनो फेमलगनो फायो बाता रनाय रेगा रनाय बाता रनाय गृहचालिका बाता रनाय विभिन्न रकम स्किम तुबै बङ सिनो फेमलग फायो ताबु जंमारि गाना गांगे बङ मुखां सिं नुबायनाय बरक सारा दिनफ्राव सिनि बरकाटाल आमचायो सिनि थकना फाया सारा टिप्रासाम से जत जान बर थगुरि दङ अमनिकेनो एबं सिनि दफानो सिनि टिप्रासन मुखांनो फालि जाय दंबाय बर अमनो अमनो सिना नांनाय दाय जे ताकुते बुकुरनो आं बयनोबो सुनो जान खरं खनाय दंनाय रनो अ बर खनाबो हायनो हाय फेक जॉइनिं खायनाय बर बरकाटाल कामि आमसायनि मासापानो बरक माया खना किन्तु बर खुनुनाय जे बरकाटाल आमसायनि सिमना आमसायनि बुचनो आमसायनि ने हायनो फेक जॉइनिं खायनाय आवका जागानि बा खना बरक जे लुबरक फाइने रनो सिंगने दे दरनि एरिया बमो नंनि पुनरनि पारा बर आलका आलका जागानि पारानि बर रनो आलका आलका डिस्ट्रिक्ट नि बर रनो तुबि और फेक जॉइनिं खलाय बेने खना उस लास्ट टाइम अबो मुंगिया कामियो 7 जना जॉइनिं खाइमनो से 300 परिबारनि 8000 भोटार जॉइनिं खाइमनि बर फेक जॉइनिं प्रोग्राम खलायो ओमरे हायना हाय मानदाया खलायो सिमनाव खाय विभिन्न एरिया बर खायकेन पाकुरि गुरि दङ टिप्रासनो फेमलि दङ ओमनो सिं जत्तन मा सिलायने ताकुते बुग्रो कारण कि ती प्रमोद पार्टी सिनि टिप्रासनि भविष्यनि बागि सिनि सराय खनायनि भविष्यनि बागि सिसिनो पार्टी खलायजागो एवं सिं बुबाग्रानि नेतृत्वे जे जबा खलायतनि सिं अमनो समाय सिनि बुबाग्रानि समाय सिं जे दिन सेक्रागनि समाय अमनो टिप्रासा दखनो सागाति साननि सिनि मानताय सप्ताय माया साक सिं बुबाग्रानो लगिरनाय एवं सिं थानचाकै सिङो सब बर लगिमार लायनाय ताकुते बुग्रो अमनो कयो नरा जतनि एक दंदि धैर्य नारबि कारण कि सिनि गाहाम दिन फाइ दङ सिनि टिप्रासानि मानताय सप्ताय सिं बिसकां सालमाना थाङि दङ एवं जे फेमलगनाय न जे फेमलगना हनि फाइने रंनो बंनो जों गरा बार्ता मारुनाय खनाव पान्डानि बिसिंदै बरक मासा करे नखया खाय ओ आमसानि ताहते बुग्रुनो खक्सा खंनि बागै ओ 1-2,000 बागै ता फाजाकनि ताहते बुग्रो बरक सानै दङ 25,000 रां रुनाय बरक सानै दङ बाता रुनाय नट गां रुनाय 2 लाख रां रुनाय 1 लाख रां रुनाय नि गोबां मा फेमलगनाय खायो बरक सारा एलाकाव एडिसि आमसायो अमनो खनाबो बरक उनके फेमलगनाय खनाबो हायनो कक साइक्लांनाय बरक टिप्रासनो सिगुंनो बागै थानसानि फाननो सबायनो बागै बुबाग्रानि फाननो सबायनो बागै बरक चाइतुइ दङ ताबो सारा एडिसि एरिया बेराय दङ अमनो आं जे कक सामानि अथाइसे हायनि कक सानै आनटेल बक्ता कुदार आनि बंधु डेविड मुरासिं फाइबानजों फैगासिनो पान्डाव बनो अनेक हामबायाफोर बिनि खुबदै तेबो कक सुप्रि नर खनानै जे टिप्राव परिस्थिति बाहाय चलि दं जे थकनाय पार्टी कम खलाय दं ताइ सिनि borong binang sa Rwanda Deborma फाइमानजों फैगासिनो पान्डाव ब गाहाम खाय तेबो कक सुप्रि साइक्लांनाय अनानि कक सुनों सितो टिप्रामता एकलकदों बुबाग्रा एकलकदों खुलुमबाय আজকে আমরা সদর উত্তরের বিশেষ করে আমাদের বরকাঠাল বাজারে ত্রিপুরা মথার উদ্যোগে একটি বাজার সভা আমরা করি। কারণটা হচ্ছে আপনারা রাজ্যবাসীরা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন রাজ্যের জনজাতিদের ভাষা কক বরক, এই কক বরক ভাষাকে নিয়ে আমাদের যে আন্দোলনটা হচ্ছে আমাদের রোমান স্ক্রিপ্ট।
এখানে তিনটা কমিটি করা হয়েছিল। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, কুমোদ কুন্ডু চৌধুরী এবং সর্বশেষে পবিত্র সরকারের যে কমিটি, এই কমিটিতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে রাজ্যের জনগণ বিশেষ করে জনজাতিরা চায়, ত্রিপুরাসারা চায় রোমান স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে ক গ ভাষা চালু হোক এবং পরীক্ষা এভাবে মাধ্যমে এবং 12 পরীক্ষা নেওয়া হোক। এইভাবে আমরা বারংবার রাজ্য সরকারকে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি, তারা কথাও দিয়েছিল এবং এই কথা দেওয়ার ফলে আমরা তাদের কাছে আশ্বাসও পেয়েছিল যে এই রাজ্যে বিশেষ করে ত্রিপুরাসাদের যে ভাষা ক বড়ক এটা রোমান স্ক্রিপ্টের হবে, কিন্তু আজও এটা করা হয় নাই। এটার একটা আমরা আওয়াজ তুলেছি আজ, এবং কয়েকদিন আগে রাজ্য নয় শুধু ভারতবর্ষের যে রাজভবনকে লোকভবন যে বলা হয়েছে, এটা আসলে ঠিক না, ইতিহাসকে বিকৃত করা এটা ঠিক না। এইভাবে রাজ্য সরকার জনজাতি এলাকায় এবং বিশেষ করে এডিসি এলাকার জন্য যে বার্ষিক বরাদ্দ বা বাজেট, এই বাজেটের একটা 50% টাকা এখনো দেয় নাই, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের উপজাতি জনজাতি এলাকায় উনি বারবার ফেক জয়েনিং করে বারবার ওখানে গিয়ে ভাষণ দিচ্ছে যে জেলা পরিষদকে, অর্থাৎ আমাদের মাননীয় বুবাগরা প্রদীপ কিশোর দেববর্মার নেতৃত্বাধীন যে ত্রিপুরা মথাকে সমস্ত টাকা দিয়েছে বলে যে মিথ্যা কথা বলেছে, তারই একটা প্রতিবাদ আমরা আজকে করেছি। এবং শুধু তাই নয়, এখন বর্তমানে যে বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে ঠকানো, বিভিন্ন স্কিমের কথা বলে 25,000 টাকা দেব, 35,000 টাকা দেব, এইভাবে মানুষকে বোকা বানানোর যে প্রয়াস, এই প্রয়াসের মাধ্যমে যে ফেক যে জয়েনিং যে নেওয়া হচ্ছে, এটাও আমরা নিন্দা জানাই। এইভাবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এখানে এরকম ফেক জয়েনিং হবে। আমি রাজ্যবাসীকে আমি অনুরোধ করব, বিশেষ করে ত্রিপুরার সাথে অনুরোধ করব, এই সমস্ত জয়েনিং মানে ফেক জয়েনিংয়ে কেউ যেন মানে সাড়া না দেয়, এবং যারা সত্য তারাই জয়ী হবে, সত্যমেব জয়তে, সত্যই জয়ী হবে, এটার কোনো আর বলার অপেক্ষা রাখে না।